Oke, hai semua, nama gue Zakwan dan di video kali ini gue bakal lanjut lagi gameplay dari game Mafia. Kita teman-teman, Mafia Definitif ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lanjutin gameplaynya. Kita continue the story. Sekarang udah chapter berapa ya? Chapter 4 apa berapa gitu. Di video part 2 kemarin gue langsung 2 chapter gitu teman-teman, kalau nggak salah ya. Jadi kayaknya kita bakal main ini chapter 4 kemungkinan, karena di sini nggak ada angkanya gitu, chapter berapa atau berapa gitu ya. Tuh dia mainnya main tahun gitu, kebiasaan sehari-hari gitu. Oke. You Tommy katanya. Oke, bos sudah nunggu nih katanya. Oke. Meet Salieri. Ya, tapi movementnya gue suka sih. Anjir, movementnya tuh kayak game zaman sekarang gitu. Even ini remake gitu ya. Oke, ini kesini deh. Open door. Oh iya, Salieri ada di dalam. Oke. 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 Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide without your service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll protect them. So let Morella stoop to breaking laws. We're better than that. The bills still due, and everyone pays up. We can handle it. Oke, mereka kayak nagih tagihan gitu, atau mereka jualan sesuatu gitu. Okay, boss. Oke. Wih, tampilan kita keren juga ya dibanding yang lain ya. Wih. Oke. Oke, ini kita ke atas sini. Kita nggak bisa nyerang dengan leluasa di sini ya. Kayaknya harus di misi gitu. Wih, apaan nih? Kita dikasih apaan? Dikasih revolver. Udah pernah nembak katanya. Kita ada latihannya teman-teman. Oke, reload dulu. Anjir. Oke. Oke. Alright. Talk to the Ralph. Talk to Ralph. Oke, kita pergi ke Ralph lagi. Oke, katanya kita bisa jangan sering nampakin senjata gitu kalau di jalan. Di hostler aja atau disimpan gitu. Apaan nih? Ada something good yang bisa kita pick. Ini kayak koran-korannya gitu. The Worst Panic. Oke. Jadi ada kayaknya nih ekonomi menurun gitu ya. Kalau kita kan kayak apa namanya? Krismon. Oke lah, intinya gitu, tentang ekonomi gitu. Ekonomi lagi nurun gitu. Ada kerugian gitu kalau nggak salah. Oke. Gitu. Diajarin gitu. Oke, caranya pakai lockpick di Mafia 2 juga diajarin ya, cuman caranya nggak kayak gini gitu. Oh
otomatis teman-teman. Kalau di Mafia 2 kan kita manual, ada tombol-tombol triggernya gitu. Oke, jadi si Raf ngajarin nih, jangan dihancurin jendelanya, daripada lu ngancurin jendela kan gue udah perbaiki nih semalam. Bentar. Oke, nggak ada collectible item lagi di sini kayaknya, tapi ntar gue cek deh. Sekarang kita mission dulu, kita ke mission. Salah ya? Oh bisa lewat sini deng. Hehe. Kita belok kanan. Tapi sumpah berat banget kontrolernya, gue nggak nyaman teman-teman. Drive to the first collection. Oke, kita skip aja deh untuk menghemat waktu. Itu nggak ada skip drivernya karena percakapannya yang penting di game ini gitu. Oke, kita ikutin alurnya aja gitu. Tapi kalau mereka ngelawan, ya kita harus bertahan katanya gitu. Oke, enter the bakery. Kita masuk ke toko kue niche. Toko kue niche. Kita duluan yang masuk nih. Keusir dia. Grand Imperial Bank. This letter your default, your obligation. Pajak kayaknya nih. Oh, utang. Oke. Ya itulah. Utang-utangan. Follow Sam's lead. Oke. Oh, kesana kita ya. Nggak juga deng. Oke. Oh, ngerti gua. Alright, jadi kita disuruh nagih gitu ya, iuran keamanan ibaratnya gitu, kayak preman gitulah. Kita berperan sebagai preman gitu. Oke. Collect the money. Oke. Nah, ini dia duitnya nih. Gue tahu sih dia ngomong kasar. Ya, gimana ibu ya? Kalian pakai jasa mafia gitu kan? Oke. Ya, gitulah ya. Mau nggak mau teman-teman ya. Namanya juga kerja sama mafia gitu. Oke, jadi kita disuruh nagih iuran gitu. So tadi gue nggak paham gitu loh di beberapa percakapannya. Oke, kita ke tempat Cina nih katanya. Emang sepupunya udah ngambil alih katanya? Belum katanya. Oke. Oke, ini dia nih Chinatown. Ih, sumpah grafiknya bagus teman-teman ya. Gue jujur kayak terpukau gitu. Soalnya kan gue main dari Mafia 2 loncat ke Mafia Definitif, kayak naiknya berkali-kali lipat gitu loh. Even gue udah pernah main Mafia 3 ya, cuman nggak seotentik dan sebagus ini gitu. Gila teman-teman, ini grafiknya luar biasa gitu. Oke, kita skip aja. Gue sampai lupa kalau ada skip.
Tapi tadi gue lagi nunggu percakapan gitu. Ternyata di beberapa menit setelah perjalanan tuh ada percakapan. Harusnya tadi gue nggak skip dulu. Oke. Kita nggak boleh keluar nih. Dia sendirian katanya. Oke. Oke, kita biarin dia aja gitu. Lah, ada bunyi kaca pecah. Oke. Mereka berakhir di kursi roda katanya. Nah, ini tunggu aja gitu. Anjir. Ngeri juga si Pauli sendirian. Nah, loh. Kerjanya cepat katanya. Wih, motel, restoran. Oke. Ya. Oh, jadi uang iuran diberikan dikit gitu katanya. Ya, emang gak mau harus berantem katanya. Grafiknya sih bagus sih. Asli deh. Oke. 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 Anjir, mirip banget sumpah. Oke. Jadi si Tommy dibercandain gitu. Lu mau macam-macam sama gue, lu mau ngelangkahin gue gitu. Lu pikir lu siapa katanya. Oke. Anjir. Oke, sorry. Sel? Mereka ngejual apaan nih? Oke. Jadi bisnisnya si siapa namanya Salieri nggak cuman ngelindungin gitu doang katanya. Oke. Gue udah ngerti sedikit-sedikit lah gitu. Intinya si Salieri ini punya banyak misi nih di dalam maupun di luar kota nih. Tapi kayaknya si Pauli nggak mau ngasih tahu dulu semua misi, semua ininya gitu. Oh, ini motelnya nih. Jadi kayaknya dia pengen kita tahu nanti aja lah berkala gitu. Kayaknya sih gitu. Oke, kita tunggu nih. Terus kita ngapain nih kalau kita nunggu? Oke.
No smoking. Ayo. Dia mah tetap santuy gitu ya. Lost Heaven. Wah, anjir. Lah, ketembak cuy. Christ, Paulus! Tell Salieri from here on out this place is ours. Capiche? Don't come back. You'll end up in worse shape than your friends. Anjir. They're trying to get information out. I gotta get you to a doctor. I can wait. Get Sam out of there. Okay. You just hang on. Oke, tunggu. Ini gua nolongin si Sam nih. Wah, anjir, nih gimana caranya nih? Find a way to the motel, into the motel, oke. Samping sini kah? Oh, nggak bisa lari, kita harus pelan-pelan. Oh iya bener nih sini nih. Wow, ada knife. Lu main barbar aja lah. Jangan main pelan-pelan, kita langsung barbar aja bro. Nice. Tuh lu. Gemes gue. Tinggal satu lagi ya. Mamam. Ini ada apaan sini nih? Ada something yang bisa di-pick gitu kah? Atau di-collect gitu? Nggak ada kayaknya deh. Hah? Take care all of bisa headshot gitu ya. Oh, bisa ganti senjata juga. Alright, ini kayak revolvernya lebih bagus. Oh, left control to take cover. Oke, bisa. Mam tuh lo. Oke, kita ambil first aid kit dulu. Ini ada something gak nih? Alah, karpet doang. Pak nih, Roberto Gilotti. Trust figure in Lost Heaven. Oke lah, intinya orang penting lah ya. Ntar aja deh gue baca deh. Kita lagi gawat nih. Oh ini nih. Wah, agak gelap gitu ya. Agak gimana gitu ya jujur. Lah di mana tuh? Oh ini. Oke, nice, clear. Save Sam. Oke. Lah, ada revolver apa nih? S13. Ini beda lagi nih. Oh, yang kayak tadi nih mah. Kita revolver ini aja deh. Pelurunya kayak pelurunya. Larasnya lebih panjang gitu. Kayaknya lebih akurat gitu deh. Kita buka dulu nih. Nah. Ini si Sam. Anjir. Cepet. Anjir. Wah, ini gawat nih kita nih. Kepercayaan kita dipertaruhkan nih teman-teman. Oke, ini gue yang dapetin money-nya nih. Ini gak bisa nembak ya? Bisa cuy.
That was when I saw the cost. What it meant to be on the inside. I should have took off there and then. But I couldn't go back to being a nobody. Lah, udah kelar aja ternyata. Oke, yep. Kita lanjut ke intermezzo 1938. Oke. Oke, jadi banyak keterlibatan nih di bisnis Salary ini. Oke, petinju. Oh, jadi ini flashback beneran deh kayaknya nih. Oke. Siapa nih? Oh, ini Don Morello nih. Lah malah dia yang kicep. Anjir. Wah, kena. Apa nih bayarannya nih? Wah, anjir. Lah, polisnya diam aja. Buset. Buset, berarti sih. Wah, gila sih. Berpengaruh banget nih orang. Buset, dibiarin aja teman-teman. Wah, gils. Lo ada kerjaan gak sama Morello katanya? Ada hubungan apa lagi katanya? Ya kayak biasa, nawarin perlindungan lah gitu. Ya kadang kita juga senang-senang aja katanya. Kadang kita juga bersenang-senang gitu. Oke. Oh, jadi cukup rumit juga ya Salary sama Don, siapa tadi namanya, punya hubungan gitu. Oke, fair play. Lah mundur lagi ke 1982. Oke, ada balapan. Oke. A few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get a new tire so he can keep racing junkers out of the quarry. Oke, dia butuh barang katanya. Dia butuh ban baru. Turns out, Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers cow jobs, and I start placing a few bets on him here. Next thing you know, I made all my money back from more. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was.
We ran all the competition out of there. But now Ralph says there's a hotshot European entering the race. And he's got a car faster than our boys by a country Oke, tapi ada satu orang nih dari Eropa nih yang kenceng banget gitu. But not just our one. A lot of guys from the neighborhood come to me for financial advice. They've all put money down on this kid. It'll be like Black Thursday around here if he loses. Well, for everyone except Morello. You think he's from the European? Oh, I'm certain. Oke. He wants something to happen to Grabber. Can't find him. Morello's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers is safe. Everyone will cry foul, say the race is fixed. What about his car? Oke. That's the ticket, Tommy. Ralph knows a guard at the track. You go down there tonight, you boost the European's car, bring it to one of our models, make a few adjustments, you bring the car back. Should be no problem, boss. Oke. Jadi Salary punya saingan nih katanya, orang Eropa gitu. Cuman masalahnya nih orang Eropa jago banget nih balapannya dan udah dipegang sama si Don Mallory. Gitu. Jadi kita disuruh apa namanya? Disuruh ini. Apa sih namanya? Sabotase untuk ini selanjutnya, balapan selanjutnya, karena kita kalah mulu nih setiap judi nih. Soalnya kita megang si tadi siapa nama anaknya tuh tadi gitu. Yang dibilang Kit itu. Awalnya kita menang mulu, kedatangan si orang Eropa itu jadi kalah gitu. Nih kita ngomong ke Ralph. Hey, Titi Tommy, big day coming up, all right? You seen the race before? Kind of hard to miss. Pernah lihat balapan sebelumnya katanya. Let Morello break his winning streak, huh? No, sir. Tuh kan. Message. So, tonight we will borrow his guy's motor from the track. My friend Bobby's a for a little dough. He'll show you where it is and look someplace else for you to turn the key. I like Bobby already. Sure. Then there's a Sutter, Lucas Berton. Lucas Take the car to him. Lucas I'll let Berton. him shoot you on the bridge. He'll, tune it. Make the race tomorrow. Lucu namanya ya orang-orang sini ya. Take the car straight back and Nama-nama orang Italia gitu. But you gotta be quick. But the Bobby comes off shift at 1:30, and then the next guy, he's an ass. Oke. Kita disuruh ngambil something. Oke. Open to garage and select the vehicle. Kita punya apa aja sih? Wih, Bolt kenceng banget tuh. Kendaraan apaan tuh? Smith. Ini aja boleh deh. Drive. Meet the guard on the racetrack. Oke, mobil bisa ditambahin ke garasi gitu katanya. Oh gitulah pokoknya. Oke, skip. Kita skip aja karena nggak ada percakapan juga kan. Kita nggak lagi bareng teman-teman juga, nggak bareng si Sam, apalagi si Pauli. Jadi kita skip aja. Oke. We can take the car to the garage. Place is empty. Any friend of Ralphie's a friend of mine. If you got the money, sure. Oke. Kita disuruh ke garasi. Garage. There's fighting. I hate it. Come on. Name a better place to pick up a thing than this place this weekend. Don't get me started. Things I've seen. Oke. Di sini tempatnya nih. Oke. What a nice quiet place gitu kan. Ini kita kesini nih. Exit the vehicle, oke. Mana mobilnya nih yang bakal dipakai buat balapan? 04. Oke, bukain. Ini kayu doang, gimana bukanya nih? Oke. Gini. Mobil terbaik di kelasnya nih katanya. Iya, kalau di jalan gimana? Oke, jadi kita sebelum si Bobby ini berganti shift ya sama penjaga selanjutnya, kita harus cepet nih.
Wah anjir kenceng juga nih mobil nih, sumpah. Kenceng banget cuy, god damn. Wah anjir. Susah teman-teman. Kualat gue. Jadi gitu, kita disuruh manipulasi mesinnya lah gitu. Kita ganti, tapi harus cepet nih. Jangan sampai shiftnya berganti ke orang selanjutnya. Kalau enggak sih, kalau Bobby yang bukan Bobby yang jaga, ntar kita kenapa gitu cuy. Aduh. Cepet burun. Wih, tapi enak sih, kenceng mobilnya cuy. Asli dah. Oke. Nih kita disuruh kesini nih. Gila mobilnya kenceng banget. Anjir. Kena deh. Aman gak ya kalau kecelakaan gini? Aduh, ada polisi cuy. Duh, kena lagi cuy. Kena polisi kita cuy. Suram. Nah, hilang juga. Enaknya di Mafia 1 ini ternyata bisa ini ya. Maksud tuh polisinya bisa. Aduh, kena lagi cuy. Udah lama juga ya, jauh juga nih. Gak bisa di skip lagi cuy. Yang kayak gini nih gak bisa di skip nih. Aduh, sumpah susah banget ngendarainya. Asli. Oke, sampai juga. Tommy Angelo. Lucas Bertoni. We don't have much time. Kita punya waktu banyak nih. Sit tight. Oke, jadi mekaniknya si Berton ini nih. Anjir. Nih bakal diganti nih. Cepet kita punya waktu cuman berapa tadi? Setengah jam pas 1 jam 30 menit ya. Oke, kelar nih. Thanks, Lucas. I gotta get back before anyone catches on. Go easy with her. She's gonna misbehave. Misbehave? Gimana tuh maksudnya tuh? Mr. Salieri, I'm always available for this kind of work. Do stuff for a lot of people, but I always know where I stand with you guys. Our cars, Oke. getaways, anything for the right price. Let's just hope Salieri's guy wins tomorrow. All our sinks. Okay, drive careful. Oke, jadi kata dia, kalau kalian butuh apa-apa sama gua aja nih gitu. Gua berpihak sama kalian katanya. Jadi kita kan di pihak si Salieri nih. Gitu. Kayak ditawarin gitulah. Oh, jadi nggak boleh cepet-cepet teman-teman. Ini mesin harus pelan-pelan juga ya. God damn. Oke. Sumpah nih nggak boleh kencang-kencang nih. Waktunya lebih pendek lagi soalnya. Gimana ya? Kok gini sih? Mesinnya jadi geblek gini. Anjir, susah banget. Nih makin susah nih ngendalinya nih. Nah, digasnya harus pelan-pelan lagi. Buset dah. Mobil apaan nih? Sumpah susah banget ngendalinya. Gila, sabotasenya ngeri juga ya kalau mafia ya. Nggak sembarangan teman-teman. Maksudnya kayak nyawa gitu loh. Ini kalau pembalapnya orang-orang baik gitu ya. Dia kan ya namanya juga mafia teman-teman ya. Kan kita tahu sendiri lah, yang bejat itu kan orang paling teratasnya gitu. Ini orang-orang yang nggak tahu apa-apa ini yang jadi bahan judi mereka, jadi bahan taruhan mereka tuh kan orang baik semua sebenarnya, nggak tahu apa-apa gitu loh. Cuman perkara menang melulu ya taruhan mereka. Satu pihak dimenangkan terus ya, jadi pihak lainnya ngerasa kayak wah kalah mulu gue nih gitu kata dia. Oke. Nah di sini nih agak susah nih, banyak polisi soalnya. Dan nggak boleh kena tabrak juga, soalnya orang-orang sini nih agak-agak barbar juga. Aduh, sumpah. Wih, ada bug, anjay.
Ada bug. Waktu tinggal 2 menit lagi. Buruan. Kita nggak bisa lama-lama cuy. Untung nih difficulty-nya medium nih. Gua nggak tahu kalau difficulty-nya klasik atau hard nih kayak di video part 1 bisa lama nih. Bisa cepet nih waktunya nih. 1 menit paling nih. Nggak tahu gue gimana bisa sampai cepet gitu kan. Anjir. Oke teman-teman, gue mau ngucapin dulu nih makasih buat kalian semua dan subscribe, dan makasih buat kalian semua udah selalu nontonin video gue gitu kan. Gue sangat senang banget gitu, karena ya wah hampir aja mesinnya kebakar cuy, karena ya tanpa bantuan dari kalian gitu kan, karena tanpa kontribusi dari kalian gue gak bakal bisa cuy sampai sejauh ini cuy gitu. Jadi gue sekarang udah mulai sering upload ya kan, harus bisa manfaatin waktu juga nih buat ngupload nih gitu. Oke. Gimana kesini ya? Cepet. Dah, gak usah lurus. Lu balik. Gue cemas banget nih katanya. Oke, keluar dari sini. Besok hari yang gede nih gitu. Anjir. Mana nih pembalapnya nih? Lah tiba-tiba di sini aja. Oh, ini pembalapnya nih. So Sam walks out of the bathroom, and I'm praying he's got a pizza, because I'm not sure the bartender's gonna hand over when he goes. And his 2 sons, they're inching closer. I can hear it cracking. They're both 7 feet tall, built like brick shit houses. What were you saying? My dick. It's crazy. Anjir. He walks us out of the bathroom, just starts pissing all over the joint. Really? What, he didn't call the cops? Sometimes you just gotta make them think you're crazy. Tom, you got a moment? Sure, Frank. Lu punya waktu nggak katanya? You got a bit of a situation. Oke Frank. Is the boss okay? Oh yeah, it's nothing like that. Mikey Dunn, my driver. Some of Morello's guys roughed him up pretty good last night. Broke his arm, Waduh. broke his jaw. Sent him to the hospital. Jesus. Yeah, tough luck for Mikey. Anyway, Waduh. you're going to race for him. Wait, what? Frank, Tom, it's a half hour before the starting gun goes off, so this is not a discussion. The Don wants to win. Anjir. More importantly, you want Morello to lose. And you are our best win. Otherwise, I'll be talking to someone else. Yeah. Okay, Frank. Good. Ya, si Tommy nggak bisa nolak. Get to the track right away. Wah gila, si Mikey lagi dihajar orang tadi malam. Jadi si Frank ngomong, wah nggak bisa nih, orang suruhannya si Don celaka tadi malam, dihajar orang. Kayaknya sih dihajar si Don Mallory ya. Jadi tangannya rusak, lengannya patah gitu. Anjir. Kita yang gantiin dah. Mikey Dunn kan? Tommy Angelo. Oke. Kita di paling belakang ya. Damn. Oke. Wanjir. Gila keren banget sih asli. Lighting gamenya ini loh sumpah, gue suka banget. Terutama di belokan gue harus harus pelan-pelan nih. Nah ini belokan pertama nih. Nah ini belokan pertama, gasnya diturunin. Oke. Aduh, susah banget asli. Oke, udah mulai biasa nih. Oke. Ritme-ritmenya gue mulai ini nih. Tercantum gitu di otak gue gitu. Oke, nice try, ente. Udah meledak aja tuh mesin. Itu gimana dah? Kok bisa kayak gitu dah? Perasaan kita cuman yang biru doang kita sabotase. Aggressive driving from Tommy Angelo. Wih, gila keren. Gila sumpah sih lightingnya bagus banget teman-teman. Gila. Dibanding remake Mafia 2 ya gue lebih suka ini. Remaster jatuhnya ya. Kalau Mafia 2 mah remaster. Ini yang remake nih. Ini betul-betul dibuat ulang soalnya Mafia PS2. Iya, Mafia PS2 itu lebih
agak gimana gitu, grafiknya pun di bawah GTA San Andreas gitu loh. Bahkan di bawah GTA 3 grafiknya kalau bisa dikatain ya gitu. Mau dikatain lagi kalau bisa dibilang gitu ya. Jauh grafiknya. Wah anjir, nih track apaan nih? Kita main bawah aja lah, biar kencang, stabil. Oke, hafal gua tracknya. Oke, ini nih start di awal. Oke, lap kedua. Yang pertama kenceng banget nih. Ini siapa nih orang nih? Ini siapa nih orang nih? Bahaya nih kayaknya nih. Aduh. Sumpah susah banget beloknya teman-teman. Sumpah demi apapun. Akselerasinya apa sih namanya? Sumpah jelek banget. Gue udah belok patah padahal loh. Kayak nggak mau belok. Dikit lagi. Almost close teman-teman. Oke, akhirnya. Gue suka di track-track akhir tuh, enak. Belokannya nggak terlampau tajam kayak awal-awal tadi. Udah hancur tuh. Wes, nice. Menang nih Don Salary nih. Hahaha. Kita yang menang teman-teman, god damn. Ini kita nabrak di sini ya. Astaga. Ya, nggak separah tadi lah ya. Overall oke. Masih stabil, masih oke, masih kayak gitu. Ayo lo. Kemana lo? Oke, nah ini nih enak nih. Nah, beloknya nih. Nah, ini gue suka nih. Beloknya tuh kayak manusiawi gitu loh. Tadi tuh kayak gimana beloknya? Patah banget. Nah, yang ini gue suka nih. Yo, Igan. Yoi, kita belok patah sini nih. Yoi. Yo ingap. Nah, stabil kan? Suka gue. Kita gas lurus aja nih. Lap terakhir teman-teman. Yo Igan. Oke. Ini nih, hati-hati nih. Tuh kan. Tuh gue nggak suka banget nih. Wah, kebalap kan. Ups, tapi nggak jadi dong. Hahaha. Yoi. Pendatang baru Tommy Angelo masih di depan. Yoi dong. Yoi. Ini gak susah nih. Beloknya teman-teman. Ribet banget. Oke, overall aman. Yo ingap. Dikit lagi cuy. Cemas gue cuy, asli dah cuy. Gak main-main ini cuy. Jangan sampai kebalik bro. Aduh. Ya elah. Astaga. Dikit lagi cuy. Kita bisa menang cuy. Sabar. Yang tadi tuh susah banget tuh, ada telonjakan gitu loh. Apa you not good. Gue balap nih. Gue balap nih yang terakhir kan. Yoi, gue balap nih. Lu ngapain ke atas sana? Lah. Lalu kenapa? Kita yang menang cuy. Emang enak banget ya kalau ada orang dalam ya. Mesin disabotase gitu loh. Nih. Wih, kencangan dia nih. God damn. Yoi, kita cuy yang pertama cuy. Yoi, god damn, mantap. Yoi, lucu banget helmnya. Nggak ada perlindungan sama sekali tuh. Kelempar batu mati tuh. Kocak nih game. Wih, ini pemenang kita nih. Gue bakal miskin nih kalau lu nggak menang katanya. Oke, gue bakal bahas jasa lu lah katanya. Oke. Gimana orang Eropanya? Kalah lah pasti. Ya kita nggak punya cewek coy.
Gue gak mau buang duit itu buat PSK katanya. My mom knew Coke. Good boy. Go get yourself a drink. Ya enggak lah katanya. Paling buat ibu gua katanya. Big hero. Nah, Sarah siapa lagi nih? Well, I have nothing on the other guys, so drinks are on you. There. Now you're ready for the pictures. Thanks. Yeah, when you're done celebrating, you might want to go find your buddy Polly. He's so Okay. drunk, he's gonna get hit by a parked car. Dia bakal ditabrak mobil parkir katanya. Mobil lagi parkir. Oke. Siapa si Sarah nih? Find Pauli. Mana si Pauli? Tadi si Sam ya? Kita harus cari si Pauli. Ini si Frank. Yes, thank you, ma'am. Ini si Frank. We in the just put my daughter to another year of school. Oh, hey, anything for the colleagues. Well, enjoy the moment. Oke. But the deal with Toby before he embarrassed himself and the family. I will not let the boss's day end. You don't have to worry. I'll find it. Lu gak usah khawatir, gue cari dia lah. Find Pauli. Kita kenapa nyari si Pauli ya? Ini si Pauli ya? Great race. Nah ini si Pauli nih. Enggak, si Sam. So you drive like that, Tom? I had a gun to your head. You saying there wasn't one today? This your first time at the track? Oh, itu si Pauli ya? Mana ada nih anak nih? Mabuk apa gimana nih? Buset, sampai nyasar dia. Woi, ada pertunjukan musik-musik juga di sini nih. Duh, di mana ada si Paul ini? Oh, itu dia tuh. Oke, ini si Paul ini. Where's the bird say? I don't know, but the security guy back there says you gotta go home. Lo harus pulang dah katanya. That's true, but I'm saying you gotta go home too. Before you resurface the pickup. Okay, then. Yes. Mabok lu. Let's go. Ya, ya. Teler dia. Bodoh lah. Nih, naik ini nih. Buset, chapternya panjang banget, teman-teman. Nah, ada sejaman nih gua ngerekam nih kayaknya nih. Hampir sejam something lah. Oke. You did real good today, Tommy, with the driving. I was right. I was right when I found you. You know what I said? What did you say, Polly? Oke. I said this guy can drive. Gonna tell Harry this is a guy who can drive. Woi, dipuji-puji. Anjay. Right here. That's where we are. You put me to shame, Tom. Look at you. Now you're even some kind of race. Oh, bentar. Ini gua agak salah paham nih kayaknya tadi nih. You're doing real good since you joined the family, but you know you got it easy, right? Me and Sam, we keep the real stuff from you. That right? Oke. You don't know what it's like. You get the call to see the Don and your minds race. That's some bad shit, Tom. We're all in this together. I do what the Don asks when he asks. Just like you. Ya kita ngelakuin hal yang sama. Can't just shut it down. Gitu. Crank it out like Sam does. Go home to. Where the hell go home to? Dolly, you're drunk. You're gonna have to clam up for your own sakes. Yeah, Terus tenangin diri lu katanya. you're right. Oke, ngelantur dia tadi teman-teman kayak, ya, lu baru masuk tapi karir lu udah bagus ya. Kayaknya. I'm not helping you
Nggak tahu lah, gue anterin lu pulang aja katanya. Bridge over the island. Grafiknya sih. Think we got our sweet patooties? Nah ini nih. Taking you home seems more classy. Mana rumahnya? Ini. Oke. Lu gue pulang katanya. Maybe not. Yeah, good idea. Yeah, okay, I'm gonna. Sweet dreams, tough guy. Mimpi indah. Yeah, I don't feel so good. Alright teman-teman, chapter complete. Oke, jadi video kali ini sampai sini dulu teman-teman ya. Karena udah berapa nih? Udah berapa menit nih? Wow, udah 54 menit ya. Gue ngerekam, gila panjang juga nih. Udah hampir sejaman gitu loh kan. Ya udah deh, sampai sini dulu part video kali ini ya. Sekarang udah part 3 ya, part 3. Dan ya segitu dulu dari gue. Makasih buat kalian semua yang klik dan nonton video gue sampai akhir ya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Dan oke, kata-kata terakhir dari gue, see you next time, and of course, bye-bye.